जय जगन्नाथ बंधुगण मु वास्तुविद और ज्योतिर्विद इंजीनियर दीप्तिरंजन पंडा आपण मानकु मोर वास्तुशास्त्र भित्तिक चैनल गृह निर्माण रे वास्तु अभिनंदन जनाऊँगी। विगत अध्याय यार जस्ट पूर्व अध्याय आम मैंने पाइखानार प्रभाव और दोष निराकरण प्रथम अध्याय आम 16टी मंडल रे पाइखाना घर केउ मंडल रे स्थापित कले अति खराब हेबो आ केउ मंडल रे चलनीय रहिबो एई विषय आम आलोचना करथिले। प्रथम होची 3टी मंडल रे पाइखाना आम करि परिबा तार समरी खाली कहि दोछि। सेई 3टी मंडल होची पूर्व दक्षिण पूर्व बा ईस्ट साउथ ईस्ट, दक्षिण दक्षिण पश्चिम साउथ साउथ वेस्ट, आ गोटे हूँ उत्तर उत्तर पश्चिम वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। यही दिगरे पाइखानाटी रहिले सर्वोत्तम। किसी कौन दोष निराकरण एठे दोष न थाए, तेणु निराकरण प्रश्न उठुना। किंतु 4टी मंडल अति खराब। से जो 4टी मंडल है 4टी जाक कोण, गोटे हूँ ईशान्य कोण बा नॉर्थ ईस्ट जोटी, सेमिति तार अपोजिट साउथ वेस्ट बा दक्षिण पश्चिम मंडल, आउ गोटे हूँ आग्नेय मंडल जोटा साउथ ईस्ट मंडल, आउ गोटे हूँ वायव्य मंडल बा नॉर्थ वेस्ट मंडल। यही 4टी जाक मंडल रे आमे पूरा पूरी अनुपयुक्त। एठार जदि रहिबो कौन प्रतिकार कले भी सेमती सुफल किसी मिलबनी। तेणु आमको चेष्टा करिया पड़ो एठो पाइखाना टी अलग जगह को शिफ्ट करने को जदि संभव थाए ताले निहाती शिफ्ट करदा दरकार। ताकू छाड़ीदेले 16टी मंडल रु ये 4 3 7टी मंडल गले आउ जो 9टी मंडल रहा से 9टी मंडल रे आमे माने प्रतिकार करी भी आमे सुफल पाई परिबा। तेणु वर्तमान प्रतिकार गुड़िक कौन हम विभिन्न प्रकार वास्तुदोष निराकरण पद्धति तारी उपरे आज मोर यही ऑडियोटी। वास्तुदोष निराकरण पई आमर जो प्रतिकार होला गोटे सबुठ सहज उपाय होची गोटे छोट पात्र रे बगड़ा समुद्र लुण जो बड़ बड़ लुण जो नॉन आयोडाइज्ड सॉल्ट ताकू पाइखाना गृह रे रखी प्रति सप्ताह रे बदलैले तार जो नेगेटिव इम्पैक्ट बा प्रतिकूल प्रभाव ह्रास हो लुण जो रखा बगड़ा लुण सेटा जल्दी पानी है पूर्व काढ़ी ताकू चेंज करवा उचित। तापर पाइखाना स्थित मंडल जो रंग जो मंडल रे पाइखाना अवस्थित आमको प्रथम से मंडल रंग कौन जाना दरकार एवं से मंडल कौन धातु आम यूज कर ये दुटा भी मन रखा दरकार। तेणु पाइखाना मंडल रंग प्रकार 0 वाट बल्ब जलाइले वास्तुदोष केतेकांश कमी जाए। मन करंतु उत्तर जोन रे अच्छी उत्तर मंडल जोटा नॉर्थ मंडल सेटा हूँ आम जल तत्व बा जलर मंडल आम से कहवा। तेणु से वास्तुदोष जदि है आम 0 वाट्र नील रंगर बल्ब जदि से जलैवा सी भी किसी कांशरे केतेकांशरे सी भी आमर वास्तुदोष प्रतिहित कर। सेमती केते गुड़े छोट लता पाइखाना जदि आम मड़ेवा पाइखाना झरका पाखे लगाइले वास्तुदोष किछिटा प्रतिहित होता है। दिग अनुसार पाइखाना भितर रत्न पत्थर भी टंगा जापे। जो दिगर जी धरतु उत्तर दिगर है बुद्ध, तेणु बुद्धंकर रत्न पत्थर है पन्ना बा ताकू जदि आम भी टंगाइवा सेटा भी किछिटा प्रतिकूल प्रभाव दूर कर। सबुठारु बलिष्ठ निराकरण ये सब जोड़ा है आपको छाड़ीदे सबुठ बलिष्ठ निराकरण पद्धति होची पाइखाना पात्र जोटा वाटर क्लोजेट जहाँ ऊपर बसिक आम मलत्याग कर वाटर क्लोजेट चारिपाखे पाइखाना थिबा मंडलर रंगर टेप इंग्राजी अक्षर यू भली पाइखानार चट्टाण लगाइले बा जदि रंग भी लेपन करदे नकारात्मक शक्ति बाहर को आसीपार ना। यहाँ हूँ सब बेस्ट उपाय। आहुरी बलिष्ठ निराकरण पद्धति होची पाइखाना जीवा मंडलर भूतंकर 2 इंच धातु टेप पाइखाना बसिबा पात्र रही चट्टाण इंग्राजी अक्षर यू भली खोदे कर खंजा गले वास्तुदोष संपूर्ण भाव प्रतिहित हो पार। तेणु बर्तमान आम जो मंडल अनुसार निराकरण उपचार आम आलोचना करिया। एटा जेनरलाइज मु कहली बर्तमान मंडल अनुसार उत्तर मंडल जदि पाइखाना थिबो
ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପାତ୍ରରେ ବଗଡ଼ା ଲୁଣ ରଖିଦେବା। ପାଇଖାନା ଗୃହରେ ହାଲୁକା ନୀଳ ରଙ୍ଗର 0 ୱାଟ୍ ବଲ୍ବ ଲଗାଇଲେ ବି ବାସ୍ତୁଦୋଷ କମିବ। ପାଇଖାନା ପାତ୍ର ଯେଉଁଟା ୱାଟର କ୍ଲୋଜେଟ୍ ତା ଚାରିପଟେ ନୀଳ ରଙ୍ଗର 2 ବା 3 ଇଞ୍ଚର ଟେପ୍ ଇଂରାଜୀ ଅକ୍ଷର ଭଳି ପାଇଖାନା ଚଟାଣରେ ରଙ୍ଗାଇଲେ ବା ନହେଲେ ରଙ୍ଗ ବି କରିଦେଲେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ବାହାରକୁ ଆସିପାରେ ନାହିଁ। 2 ଇଞ୍ଚ ଓସାର ଆଲୁମିନିୟମ ଟେପ୍ ଉତ୍ତର ଦିଗ ବା ଉତ୍ତର ମଣ୍ଡଳର ଏଇଟା ଯେହେତୁ ଜଳ ଧାତୁ ହେଉଛି ଏହାର ଜଳ, ତେଣୁ ଏଥିରେ ଆଲୁମିନିୟମ ଟେପ୍ ଯଦି ପାଇଖାନା ବସିବା ପାତ୍ର ବା ୱାଟର କ୍ଲୋଜେଟ୍ ରହିଥିବା ଚଟାଣରେ ଇଂରାଜୀ ଅକ୍ଷର ୟୁ ଭଳି ଖୋଦେଇ କରି ଖଞ୍ଜାଗଲେ ବାସ୍ତୁଦୋଷ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପ୍ରତିହିତ ହୋଇପାରିବ। ତେଣୁ ଟେପ୍ ଆଉ ଯେଉଁ ଧାତୁ ଏଇ ଦୁଇଟା ହେଉଛି ବଳିଷ୍ଠ ନିରାକରଣ ପଦ୍ଧତି। ସେମିତି ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ମଣ୍ଡଳରେ ପାଇଖାନା ଥିଲେ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦିଗ ଯାହା ଆମେ ଉପଚାର କଲେ ଠିକ୍ ତାରି ଭଳିଆ ଆମେ ଉପଚାର କରିପାରିବା। ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ମଣ୍ଡଳରେ ପାଇଖାନା ଥିଲେ ଆଗରୁ ମୁଁ କହିଛି ଏଇଟା ସବୁଠାରୁ ଦୋଷାବହ, କିନ୍ତୁ ଯଦି କିଛି ତାକୁ ଆମେ ସିଫ୍ଟ କରିପାରିବାନି ତାହେଲେ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ଆମେ କ'ଣ କିଛି ତ ପ୍ରତିକାର କରିବା, କିନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରତିକାର ବିଶେଷ ସୁଫଳ ମିଳିନପାରେ। କ'ଣ ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ପାତ୍ରରେ ବଗଡ଼ା ସମୁଦ୍ର ଲୁଣ ଯେଉଁଟା ନନ୍ ଆୟୋଡାଇଜ୍ ସଲ୍ଟ ପାଇଖାନା ଗୃହରେ ରଖି ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ବଦଳାଇବେ। ପାଇଖାନା ଗୃହରେ ହାଲୁକା ନୀଳ ରଙ୍ଗର 0 ୱାଟ୍ ବଲ୍ବ ଲଗାଇବେ। ପାଇଖାନା ଗୃହ ଭିତରେ ଯେଉଁ ପାମ୍ର ଛୋଟ ଗଛ ଝରକାରେ ମୋଡ଼ାଇଲେ ବା ରଖିଲେ ବି ହେବ। ପାଇଖାନା ପାତ୍ରର ବା ୱାଟର କ୍ଲୋଜେଟ୍ର ଚାରିପଟେ ନୀଳ ରଙ୍ଗର 2 ବା 3 ଇଞ୍ଚର ଟେପ୍ ଇଂରାଜୀ ଅକ୍ଷର ୟୁ ଭଳି ପାଇଖାନାର ଚଟାଣରେ ଲଗାଇଲେ ବା ରଙ୍ଗ କରିଦେଲେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ବାହାରକୁ ଆସିବନି। 2 ଇଞ୍ଚ ଓସାରର ଆଲୁମିନିୟମ ଟେପ୍ ପାଇଖାନା ବସିବା ପାତ୍ର ଯେଉଁଟା ୱାଟର କ୍ଲୋଜେଟ୍ ରହିଥିବା ଚଟାଣରେ ଇଂରାଜୀ ଅକ୍ଷର ୟୁ ଭଳି ଖୋଦେଇ କରି ଖଞ୍ଜାଗଲେ ବାସ୍ତୁଦୋଷ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପ୍ରତିହିତ ହୋଇପାରିବ। ସେମିତି ପୂର୍ବ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଯେଉଁଟା ଇଷ୍ଟ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ମଣ୍ଡଳରେ ପାଇଖାନା ଥିଲେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ପାତ୍ରରେ ବଗଡ଼ା ସମୁଦ୍ର ଲୁଣ ରଖିବେ। ପାଇଖାନା ଗୃହରେ ହାଲୁକା ସବୁଜ ରଙ୍ଗର 0 ୱାଟ୍ ବଲ୍ବ ଲଗାଇଲେ, କାରଣ ଏଇଟା ବାୟୁଭୂତ କଣ୍ଟ୍ରୋଲକୁ ପଳାଇ ଆସିଲା ପୂର୍ବ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ। ପାଇଖାନା ପାତ୍ରର ଚାରିପଟେ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର 2 ବା 3 ଇଞ୍ଚର ଟେପ୍ ଇଂରାଜୀ ଅକ୍ଷର ୟୁ ଭଳି ପାଇଖାନା ଚଟାଣରେ ଲଗାଇବେ ବା ରଙ୍ଗ କରିଦେବେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ସବୁଜ ରଙ୍ଗ। ସେମିତି 2 ଇଞ୍ଚ ଓସାରର ବାୟୁଭୂତଙ୍କର ଟେପ୍ ହେଉଛି ଷ୍ଟିଲ୍ ଟେପ୍ ପାଇଖାନା ବସିବା ପାତ୍ରରେ ଚଟାଣରେ ଇଂରାଜୀ ଅକ୍ଷର ୟୁ ଭଳି ଖୋଦେଇ କରିଦେବେ, ତାହେଲେ ବାସ୍ତୁଦୋଷ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପ୍ରତିହିତ ହୋଇପାରିବ। ସେମିତି ପୂର୍ବ ମଣ୍ଡଳରେ ଥିଲେ ଏହି ମଣ୍ଡଳରେ ପାଇଖାନା ଥିଲେ ଏଇଟା ବି ହେଉଛି ବାୟୁଭୂତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ, ତେଣୁ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଯାହା ଆମେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କଲେ ବା ପ୍ରତିକାର କଲେ ସେଇ ଏକା ଜିନିଷ ଆମେ ପୂର୍ବ ମଣ୍ଡଳରେ ବି ସେଇଆ ହିଁ ଆମେ କରିବା। ତାପରେ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ସାଉଥ୍ ଇଷ୍ଟ ମଣ୍ଡଳ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଆଗ୍ନେୟ ଭୂତଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରହିଛି, ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ପାତ୍ରରେ ବଗଡ଼ା ଲୁଣ ରଖିଦେବ। ପାଇଖାନା ଗୃହରେ ହାଲୁକା ଲାଲ ରଙ୍ଗର 0 ୱାଟ୍, କାରଣ ଅଗ୍ନି କ'ଣ ହେଉଛି ଲାଲ ରଙ୍ଗର ପ୍ରତୀକ। ପାଇଖାନା ପାତ୍ରର ଚାରିପଟେ ଲାଲ ରଙ୍ଗର 2 ବା 3 ଇଞ୍ଚର ଟେପ୍ ଇଂରାଜୀ ଅକ୍ଷର ୟୁ ଭଳି ପାଇଖାନା ଚଟାଣରେ ଲଗାଇଲେ ବା ରଙ୍ଗ କରିଦେଲେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ବାହାରକୁ ଆସିବନି। 2 ଇଞ୍ଚ ଓସାରର ତମ୍ବାର ଟେପ୍ ଅଗ୍ନିର ଭୂତଙ୍କର ଟେପ୍ ହେଉଛି ତମ୍ବା, ତେଣୁ ତାକୁ ବି ପାଇଖାନା ବସିବା ପାତ୍ର ବା ୱାଟର କ୍ଲୋଜେଟ୍ ଚାରିପଟେ ଚଟାଣରେ ୟୁ ଅକ୍ଷର ଭଳି ଖୋଦେଇ କରି ଖଞ୍ଜାଗଲେ ବାସ୍ତୁଦୋଷ ପ୍ରତିହିତ ହୋଇପାରିବ। ସେମିତି ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ମଣ୍ଡଳ ଏଇଟା ବି ହେଉଛି ଆମର ଅଗ୍ନିଭୂତଙ୍କ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରହୁଛି, ତେଣୁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବରେ ଆମେ ଯାହା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଆ ଆମେ କରିପାରିବା। ତାପରେ ଆସିଲା ଦକ୍ଷିଣ ମଣ୍ଡଳରେ ପାଇଖାନା ଥିଲେ, ଦକ୍ଷିଣ ମଣ୍ଡଳ ବି ହେଉଛି ସେଇ ଅଗ୍ନିଭୂତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ, ତେଣୁ ଆମେ ସେଇ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବରେ ଯାହା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରୁଥିଲେ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଦକ୍ଷିଣ ତିନିଟା ଜାଗା ପାଇଁ ସମାନ ଉପଚାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଆମେ ଆସିବା ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ସାଉଥ୍ ୱେଷ୍ଟ ମଣ୍ଡଳରେ ଥିଲେ। ସାଉଥ୍ ୱେଷ୍ଟ ମଣ୍ଡଳରେ ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ଖରାପ ମଣ୍ଡଳ। ଯଦି ଆମେ ସିଫ୍ଟ କରି ନପାରିବା ତାହେଲେ କ'ଣ ଆମେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବା? ସେଠି ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ପାତ୍ରରେ ବଗଡ଼ା ସମୁଦ୍ର ଲୁଣ ପାଇଖାନା ଗୃହରେ ରଖି ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ବଦଳାଇଲେ ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ହ୍ରାସ କରିବ। ପାଇଖାନା ଗୃହରେ ହାଲୁକା ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର 0 ୱାଟ୍ ବଲ୍ବ ଲଗାଇଲେ ବାସ୍ତୁଦୋଷ କମିବ, କାରଣ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ପୃଥ୍ୱୀ ତତ୍ତ୍ୱର କାରକ। ପାଇଖାନା ପାତ୍ରର ବା ୱାଟର କ୍ଲୋଜେଟ୍ର ଚାରିପଟେ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର 2 ବା 3 ଇଞ୍ଚର ଟେପ୍ ଇଂରାଜୀ ଅକ୍ଷର ୟୁ ଭଳି ପାଇଖାନା ଚଟାଣରେ ଲଗାଇଲେ ବା ରଙ୍ଗ କରିଦେଲେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ବାହାରକୁ ଆସିବ ନାହିଁ।
सेमती पृथ्वी तत्वर टेप होची पित्तल 2 इंच ओसार पित्तलर टेप पायखाना बसिया पात्र बा वाटर क्लोजेट रही चटाण में इंग्राजी अक्षर यू भली खोदे करी खंजा गले वास्तुदोष प्रतिहित हो पार। ता परवर्ती आसला पश्चिम दक्षिण पश्चिम वेस्ट साउथ वेस्ट मंडल सेठरे जदि भी थी कि वास्तुदोष थाए से गोटे छोट पात्र बगड़ा जाचे पायखाना गोटे धला बा दुधिया रंगर 0 वाट बल्ब लगाइबे कारण यहाँ हूँ आकाश तत्व द्वारा प्रभावित तेणु धला रंगर 0 वाट बल्ब लगाइबे। पायखाना पात्र वाटर क्लोजेट चारिपटे धला रंगर 2 बा 3 इंच टेप इंग्राजी अक्षर यू भली पायखानार चटाण में लगेबे बा ताहा रंग करदेवे तेरे सेटा भी हो पार। आ 2 इंच ओसार लुहार टेप कारण आकाश तत्वर टेप होची बा सेटा हूँ लुहा तेणु लुहार टेप एठे आम बसैबा तार धातुटा हूँ लुहा बसैले ताकू इंग्राजी अक्षर यू भली खोदे करी खंजा गले वास्तुदोष प्रतिहित हो पार। तापर आसला पश्चिम मंडल ठीक पश्चिम दक्षिण पश्चिम होची आकाश मंडल ये भी होची आकाशभूत द्वारा पश्चिम तेणु सेम ट्रिटमेंट हम जहाँ आम वेस्ट साउथ वेस्ट आम करथिले। सेमती उत्तर पश्चिम मंडल रे पायखाना थिले उत्तर पश्चिम मंडल भी पायखाना तो नकारात्मक शक्ति बहुत बढ़ाए ताको चेंज करिया भल जदि चेंज न करे होउची जेहेतु यहाँ आकाश तत्व द्वारा प्रभावित तेणु आम पश्चिम दक्षिण पश्चिम जो आम डिस्कसन कले तारी भली आम प्रतिकार करिपरिबा। उत्तर उत्तर पश्चिम मंडल रे पायखाना थिले यहाँ उत्तर पश्चिम नॉर्थ वेस्ट होची आमर यहाँ जलभूत द्वारा प्रवाहित तेणु आम उत्तर दिगरे जहाँ आम करथिले ट्रिटमेंट आम से भाया ट्रिटमेंट ए दिगपाई करवा। तेणु आज मु कहली पायखानार जो रोची वास्तुदोष रोची तार निराकरण पद्धति मु कहली। तेणु यही प्रकार आपण गृहटी की न भांगी बा कोठरी को न भांगी ता देहरे यही सब ट्रिटमेंट बा निराकरण पद्धति अवलंबन कले आमे तार सुफल पाइपर। आज एतिकी परवर्ती अध्याय आम रोषे घर उपर आम आलोचना करवा। जदि आपन को आज ऑडियोटी भल लगी आगुरी सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करने को अनुरोध करुँची एवं यहाँ को लाइक करेंगे बहु